Halo Bapak Ibu, bertemu lagi bersama saya Guntur Tondang di Risboa YouTube channel. Kali ini saya mau coba tunjukin kepada Bapak Ibu hasil hitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 di luar negeri. Ya, luar negeri. Mudah-mudahan terlihat jelas ya. Nah, di sini versi 22 Februari 2024 pukul 23.00. Sudah 56%, 56,26% penghitungan suara di luar negeri dilakukan. Kurang lebih sekitar 140 negara. Di luar negeri, pasangan Prabowo Gibran tetap menguasai ya, dengan perolehan suara 272.317 suara, persentase 50,09%. Di peringkat kedua ada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD 32,92%, Anies Rashid di 16%. Artinya di luar negeri nilai jual Ganjar Mahfud itu sudah lebih baik daripada Anies Muhaimin. Namun di luar negeri bisa kita saksikan pasangan Prabowo Gibran masih tetap unggul ya. Ini saya coba lebih besarkan lagi. Nah, sini bisa kita lihat Prabowo Gibran itu dapat 50,09%. Ya. Pasangan Ganjar Mahfud 32%. Pasangan Anies Muhaimin 16%. 16,98%. Sekarang kita mau lihat dulu detailnya masing-masing di negara mana saja mereka memegang kendali. Mudah-mudahan ini terlihat jelas. Oke, dia. Teman-teman, ini di Abu Dhabi Unit Emirat, Anies Baswedan, Anies Muhaimin, Anies Iskandar. Ya. Di Abuja Nigeria, di Nigeria ada Prabowo Gibran. Di Ethiopia Ganjar Mahfud. Aljazair Prabowo Gibran. Di Yordania Anies Muhaimin. Di Turki Anies Muhaimin. Di Madagaskar Prabowo Gibran. Di Kazakhstan Prabowo Gibran. Di Yunani, Yunani Prabowo Gibran. Di Irak Prabowo Gibran. Di Azerbaijan Prabowo Gibran. Brunei Darussalam Prabowo Gibran. Bangkok Thailand Prabowo Gibran. Beijing Prabowo Gibran. Lebanon Prabowo Gibran. Serbia Prabowo Gibran. Jerman Anies Muhaimin. Di Jerman menguasai Ganjar Mahfud. Swiss Ganjar Mahfud. Kolombia Ganjar Mahfud. Brasil Ganjar Mahfud. Slovakia Prabowo Gibran. Belgia Ganjar Mahfud.
Rumania, Prabowo Gibran. Hongaria, Prabowo Gibran. Argentina, Ganjar Mahmud. Australia, Ganjar Mahmud. Afrika Selatan, Prabowo Gibran. Venezuela, Prabowo Gibran. Amerika Serikat, Ganjar Mahmud. Sri Lanka, Prabowo Gibran. Senegal, Prabowo Gibran. Suriah, Anies Muhaimin. Tanzania, Prabowo Gibran. Australia, Prabowo Gibran. Filipina, Prabowo Gibran. Belanda, Ganjar Mahmud. Bangladesh, Prabowo Gibran. Timur Leste, Prabowo Gibran. Oh, Timur Leste justru lebih besar. Jauh sekali jaraknya ya. Qatar, Anies Muhaimin. Dubai, Uni Emirat Arab, Prabowo Gibran. Jerman, Frankfurt, Jerman, negara bagiannya. Oh, tadi di Berlin, sekarang Frankfurt, Jerman. Oh, tetap Ganjar Mahfud. Tiongkok, Prabowo Gibran. Hamburg, Jerman, Ganjar Mahmud. Hanoi, Vietnam, Ganjar Mahmud. Zimbabwe, Prabowo Gibran. Kuba, Prabowo Gibran. Finlandia, Ganjar Mahmud. Vietnam, Ganjar Mahmud. Hong Kong, Prabowo Gibran. Banyak juga orang di Hong Kong. Amerika Serikat, Ganjar Mahmud. Pakistan, Anies Muhaimin. Turki, Anies Muhaimin. Arab Saudi, Anies Muhaimin. Malaysia, Prabowo Gibran. Mesir, Anies Muhaimin. Pakistan, Anies Muhaimin. Sudan, Anies Muhaimin. Ukraina, Prabowo Gibran. Denmark, Ganjar Mahfud. Malaysia, Prabowo Gibran. Malaysia, Prabowo Gibran. Kuala Lumpur. Kucing Malaysia, Prabowo Gibran. Kuwait, Prabowo Gibran. Peru, Prabowo Gibran. Portugal, Prabowo Gibran. Inggris, Anies Muhaimin. Los Angeles, Amerika Serikat, Ganjar Mahmud. Spanyol, Ganjar Mahmud. Bahrain, Prabowo Gibran. Filipina, Prabowo Gibran. Mozambik, Prabowo Gibran. Prancis, Ganjar Mahmud. Melbourne, Australia, Ganjar Mahmud. Meksiko, Ganjar Mahmud. Moskow, Rusia, Prabowo Gibran. India, Prabowo Gibran. Oman, Prabowo Gibran. Kenya, Anies Muhaimin. India, Prabowo Gibran. Amerika Serikat, New York, Ganjar Mahmud. Prancis, Prabowo Gibran. Jepang, Prabowo Gibran. Norwegia, Ganjar Mahmud. Kanada, Ganjar Mahmud. Panama, Prabowo Gibran. Suriname, Paramaribo, Suriname, Prabowo Gibran. Paris, Prancis, Ganjar Mahmud.
Penang, Malaysia, Prabowo Gibran. Perth, Australia, Ganjar Mahfud. Phnom Penh, Kamboja, Prabowo Gibran. Port Papua Nugini, Prabowo Gibran. Republik Ceko, Prabowo Gibran. Pretoria, Afrika Selatan, Anies Mohaimin. Ekuador, Ganjar Mahfud. Maroko, Anies Mohaimin. Riyadh, Arab Saudi, Anies Mohaimin. Roma, Italia, Ganjar Mahfud. San Francisco, Amerika Serikat, Ganjar Mahfud. Sanaa, Yaman, Anies Mohaimin. Santiago, Chile, berimbang nih Prabowo sama Ganjar. Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina, Prabowo Gibran. Seoul, Korea Selatan, Prabowo Gibran. Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok, Prabowo Gibran. Singapura, Prabowo Gibran 18.000. Sofia, Bulgaria, Prabowo Gibran. Songkla, Thailand, Anies Mohaimin. Stockholm, Swedia, Ganjar Mahfud. Suva, Fiji, Prabowo Gibran. Sydney, Australia, Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud tetap menguasai Australia ya, sama Amerika, Jerman. Taipei, Taiwan. Di Taiwan paling banyak Ganjar Mahfud. Uzbekistan, Prabowo Gibran. Di Sabah lebih banyak Prabowo, drastis jauh beda. Tehran, Iran, Ganjar Mahfud. Di Tokyo, Jepang belum ada keluar. Kanada, Ganjar Mahfud. Libya, Anies Mohaimin. Tunisia, Anies Mohaimin. Kanada, Vancouver, Kanada, Ganjar Mahfud. Vanimo, Papua Nugini, Prabowo Gibran. Vatikan, Ganjar Mahfud. Di Laos ada, di Laos ini, masa juga mereka ya, nggak Prabowo Gibran. Polandia, Prabowo Gibran. Washington DC, Amerika Serikat, Ganjar Mahfud. Wellington, Selandia Baru, Ganjar Mahfud. Wina, Austria, Ganjar Mahfud. Namibia, Prabowo Gibran. Yangon, Myanmar, Prabowo Gibran. Dan Zagreb, Kroasia terakhir Ganjar Mahfud. Jadi umumnya memang daerah Eropa itu di Eropa itu umumnya memilih Ganjar Mahfud. Di daerah Indonesia, Asia Timur, Asia Tengah, Timur Tengah lebih ke arah Anies, tapi berbagi dengan Prabowo. Dan di luar itu Prabowo kita perhatikan memegang kendali. Baik teman-teman, demikianlah dari saya Guntur Tondang, founder sebuah YouTube channel. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman semuanya. Saya di definisinya, ringkasan akhirnya adalah di luar negeri sampai saat ini yang memegang kendali adalah pasangan Prabowo Gibran, Raka Bumi Raka, dengan perolehan suara 50,09%. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan bagi ke teman-teman yang lain. Horas.